Es- Ola, moi bons días a todos nesta mañá do Campeonato Absoluto de Atletismo de Aire Libre. Unha xornada de moito sol e moita calor aquí en Santiago de Compostela nas pistas da Universidade de Santiago. Agora mesmo vemos xa en competición a proba de martelo e dos 5.000 metros marcha femenino. Na proba de martelo masculino están competindo Jorge Rodríguez, da Atlética Silvia, Patricio Woldemar Palma, do Limia Activa, Xaido Nimo, do Celta, Víctor Pérez Currás, tamén do Celta, Raúl Rodríguez, do Lucus, Eric Méndez, do Atletismo Portugalete, Santiago Conde, do Marineda, Carlos Alberto Almundi, do Celta, Hugo Fernández, do Ourense Atletismo, e do mesmo club Daniel Villanueva. En a proba de marcha, Alba Pérez, que agora mesmo encabeza a proba da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Alba Vázquez, da Atlética Lucense, Andrea Caínzos, da Mochila del Deporte, Celtia Bedia, do Club Atletismo Narón, Icía Ares Betanzos, do Ourense Atletismo, Patricia Simón, do Atletismo Cuntis, Paula Cela, do Adas, e Ximena Vidal, do femenino Celta. Agora mesmo, como digo, Alba Pérez vai encabezando a proba. Aí vemos os atletas participantes na proba de martelo, a Jorge Rodríguez, a Patricio Palma, Xaido Nimo, Víctor Pérez Currás, Raúl Rodríguez, Eric Méndez, Santiago Condebao e Carlos Alberto Almudi. Aí vemos a Víctor Pérez Currás, o atleta do Celta. Un incansable atleta do Celta. A Santiago Conde, a Carlos Alberto Almudi, aí os vemos que están realizando esas probas de quecemento nuns intres. Comenzará a competición de martelo masculino. Tamén vemos sobre a pista como están quecendo as mulleres que participarán na proba de peso, unha proba que comeza ás 10:30 da mañá. E aí vemos as atletas de marcha, como digo, Alba encabezando a proba. Uns metriños de diferencia sobre a que agora vai en segundo lugar, en segundo posto. Alba Pérez e Iciares encabezando esta proba dos 5.000 metros marcha, unha proba que con ela arrancaba este campeonato galego absoluto ás 10 da mañá. Ese é o grupo perseguidor, as atletas que están competindo pola terceira plaza, pola cuarta, quinta, sexta e sétima plaza neste campeonato galego.
Estamos en la segunda ronda de lanzamientos en Martelo. Hemos salido el lanzamiento de Atlete, atletismo portugalete, Olivia Galego Gordo. Importante presentar a día de hoy. Muchos voluntarios y voluntarias que están aquí colaborando con nos con este fundamento de este campeonato. Por supuesto queremos agradecer a su participación. Esta edición que grabamos es la más interesante posible, la más productiva, sobre todo vamos a verla de cara a esas marcas, esos registros, para estos objetivos que se van a dar. Aí vemos os atletas da proba de lanzamento de martelo na segunda ronda deste concurso. Na proba de marcha parece que Icía acurta distancias e se está igualando a Alba Pérez, que estuvo liderando a proba dende o pistoletazo de saída. Moi importante esa labor dos voluntarios no día de hoxe, especialmente eses que aportan as botellas de agua nun día de moita, que se espera moita calor aquí en Santiago. Fai algo de vento, pero bueno, non alivia os máis de 30 grados que se esperan para o día de hoxe. Por certo que Alba Vázquez, atleta da Atlética Lucense, entrou no pit lane, acaba de sair, que xa ten uns minutos de penalización.
Atención, aprobados 5.000 metros marcha y Ciares Ponce por diante comeza a sacarlle uns metros de distancia sobre Alba Pérez, que liderou a proba desde o pistoletazo de saída. 10 metros aproximadamente saca a atleta do Ourense Atletismo, atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Continúa el Ciares do Ourense Atletismo. Esa primeira posición que sabes de que más será respuesta a la Pérez. Necesito todavía 3 vueltas por diante. Ainda quedan 3 voltas nesta proba dos 5.000 metros marcha, pero a atleta do Ourense Atletismo fixo un cambio de ritmo moi forte e estalle sacando máis metros a segunda clasificada nestes momentos, a atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Entra el Pitley, Pedro Bella, del equipo de León. E no grupo perseguidor vemos a atleta do femenino Celta, a Ximena Vidal, atleta de la mochila del deporte Andrea Caínzos e atleta do Adas Paula Cela. Son as 3 atletas que están competindo pola medalla de bronce neste campeonato galego absoluto. Y Ciares, que continúa gañando distancia, continúa sacándolle metros a atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Alba Pérez. 2 voltas por diante, 800 metros ao pasar a meta. Veremos se atleta do Ourense Atletismo non fixo cambio de ritmo moi cedo. Mejor así, ¿no? Ticket para la comida. Después, Muchas gracias, esto es muy importante. Vale, pues ahora se lo digo a Socio. Continúa gañando metros atleta do Ourense Atletismo. E aí vemos como vai o concurso de lanzamento del martelo. Véndelo agora nas pantallas. Encabeza o atleta do Limia Activa, Patricio Woldemort Palma, con mellor marca persoal, 55-43. En segundo lugar, con 49-44, Xaido Nimo, e séguelle moi de preto Carlos Alberto Almudi, do Celta. Mentres tanto, na proba dos 5.000 metros marcha, Icía afronta a súa penúltima recta nestos 5.000 metros e segue sacándolle metros a segunda clasificada Alba Pérez. Última volta para atleta do Ourense Atletismo, aí vemos o toque de campá. Últimos 400 metros e continúa sacándolle distancias, máis de 50 metros. Últimos 400 metros también para
Aí vemos as atletas que participarán no concurso de peso: Raquel Villado femenino celta, Xiana Lago do Ría Ferrol Concepción Arenal, Evelyn Fernández do Narón, Gema da Costa do Vila de Cangas, Aitana Capeáns do Ourense Atletismo, Elena Rei da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Ana Novoa do Ourense Atletismo tamén, María Teresa Janeiro do Sada, Erika Fernández do Atletismo Narón e vemos de xeito casi oficioso afrontar a última recta na que será a primeira campeoa galega desta edición, a atleta do Ourense Atletismo nos 5.000 metros marcha, Icía Ares, que afronta os seus últimos 50 metros xa. Un atleta que comezou en segundo lugar, pero a falta de 3 voltas fixo un cambio de ritmo que a levou a chegar a cruzar esta liña de meta en primeiro lugar nestos 5.000 metros. Vamos, tú de tus dos compañeras, ¿no? Porque son dos, ¿no? La que está aquí. Vale. Ahí vemos Repor Agua. Despois destos 5 kilómetros e xa na última recta está a atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Alba Pérez, que cruzará esta liña de meta en segundo lugar. Como decimos, resultados oficiosos de momento. Abrazo entre primeira e segunda. E pelexa polo terceiro posto a atleta da mochila do deporte Andrea Caínzos e cuarta atleta do femenino celta Ximena Vidal. Xa unha volta para elas, acaba de sonar a campana. Vemos como Andrea, a atleta do mochila de deporte, está sacando uns metros sobre a atleta do femenino celta. Últimos 200 metros para a atleta da mochila de deporte, para Andrea Caínzos, que agora mesmo marcha en terceiro lugar neste campeonato galego absoluto. Última recta e vemos máximo pique. Veremos finalmente que consigue esa medalla de bronce. A atleta o femenino celta Ximena Vidal adianta nos últimos metros. Atleta de la mochila del deporte Andrea Caínzos. Veremos a Suiza. Paleta vermella, polo tanto Ximena Vidal queda descalificada neste campeonato galego. E de xeito oficioso, la Andrea Caínzos quedará terceira. Vemos a
desolación da atleta celeste tras recibir esa paleta vermella. Vemos como o resto das atletas se están consolando despois deste esforzo, destos 5.000 metros. Continúa a proba de lanzamento de martelo e vemos como comezou tamén esa proba de lanzamento de peso. Antía capeáns do Ourense Atletismo. E a seguinte en realizar o seu lanzamento será Elena Rei da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Pistoletazo de saída na proba dos 5.000 metros. Marcha con Andrés González do Celta, Daniel Chamosa da Casa da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Juan Manuel Morales del Castillo do Marineda, Mateo Valcarce do Adas, Nadir Moreira do Ames, Nicolás Collazo do Ames tamén e Pablo Pérez do Sada. Son os 7 participantes nesta proba de 5.000 metros marcha, unha proba que xa encabeza
o próximo mundialista Daniel Chamosa da casa, seleccionado para esos campeonatos do mundo de Xapón. Ahí vemos esos primeros metros con Daniel Chamosa, con Manuel Morales. Vemos esos tres atletas que encabezan esta prueba dos 5.000 metros marcha, con Daniel Chamosa, con Manuel Morales e con Nicolás Collazo do Ames Atletismo. Despois está o atleta do Adas, Mateo Valcarce, e do Celta, Andrés González, no grupo perseguidor. En la tercera posición marcha Nico Gallardo, el hombre atletismo avance también, marcador importante, que lo ha castigado importantes resultados, el que ha conseguido pues estará progresando tal vez ya tampoco que sabemos a ver hasta dónde. Segundo lugar, este siglo que se ha ocupado por Raquel Villa, por el equipo femenino Z11, 9 de Unterfeira, la tabla internacional Italia Champions, doble atletismo 11.67. La evolución de salarios accesibles, cuando se van a 10 horas y 40 minutos.
En nuestro concurso de campero masculino tenemos un concurso de peso femenino. Tenemos también Daniel Chamosa, que comeza a distanciarse, comeza a coller distancias nesta proba de 5.000 metros. Sigue Manuel Morales e o atleta do Ames Nicolás Collazo. excesivos metros de distancia con Dani Chamosa, en lo que imaginamos también estará ubicando lógicamente por agarrar un buen registro. Y como esto también abarcamos muy bien esa tercera posición, imaginamos que también la procura sacar una medalla que también si no un buen registro, así que estaremos muy pendientes a esos cronos por parte de nuestros formidables marchadores. Vemos as atletas de peso mulleres onde a gran ausente neste campeonato galego, nesta gran cita do deporte galego anual é María Belén Toimil. Agora vai lanzar Raquel Villado femenino celta. Como decíamos, a gran ausente é María Belén Toimil, que competín no campeonato europeo por equipos, quedou quinta coa mellor marca desta temporada, 17.61. Un campeonato que se está a desenvolver en Madrid nas pistas de Vallehermoso, en lo que España polo de agora vai en segundo lugar. Que consigue pues eso, la millor marca persoal que ganamos que es esa a primeira de moitas no día de hoxe contra pues, que acaba de decir o gran estado de forma ao que se ven aquí a formar parte de que non é para menos, estamos na cita máis importante do atletismo galego neste ano 2025 con todos los campeonatos de España por disputar, donde lógicamente non só se loita por los metais, non só se loita por los puntos, sino tamén moitos dos estados aquí están loitando na procura da consecución de algunhas das mínimas que nos permite estar nesses campeonatos estatais. Continúa realizando sobre el internacional. O Marquista Galego en esa primera posición, 7 derrotas para él. Antía Capeáns será a seguinte atleta en realizar o seu lanzamento de peso. Atleta do Ourense Atletismo.
Aí vemos agora mesmo como vai esa clasificación do concurso de martelo. Sigue en primeiro lugar Patricio Palma con 55,43 metros, mellor marca persoal para él. Carlos Alberto Almudi en segundo lugar con 50,26 e Xaido Nimo agora mesmo en terceiro lugar, sería medalla de bronce con 49,44. En martelo estamos en la cuarta rueda, un concurso que sigue encabezado por Patricio Waldemar, 55 goles. Agora realiza o seu intento o atleta que vai en segundo lugar, o atleta do Celta. 50-26 terreno, Xaido Nimo, 49-40. En peso femenino vai en primeiro lugar a atleta do Ría Ferrol Xiana Lago, segunda Raquel Villa, e terceira Aitana Capeans. Son resultados oficiosos tras realizar o terceiro intento nesta proba de lanzamento de peso. Mientras tanto, Daniel Chamosa sigue encabezando esta prueba de 5.000 metros marcha, casi 100 metros de distancia, unha recta. Cara o segundo, agora mesmo que vai a persoa que vai en segundo lugar, Nicolás Collazo do Ames Atletismo. Ao paso pola liña de meta quedaránlle 3 voltas ao atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Daniel Chamosa. Agora mesmo 3 voltas para él, 1.200 metros para o atleta que no próximo mes de setembro competirá no Campeonato do Mundo.
Daniel Chamosa, que está subindo considerablemente o ritmo. Está gañando metros. O atleta que vai en segundo lugar, en segundo posto. Manuel Morales, un atleta que ahora mesmo marcha en terceiro lugar nestas probas dos 5.000 metros marcha. ...900 metros para Manuel Morales... ...ao paso pola liña de meta... ...dúas voltas... No lanzamento de peso, atleta dosada. Teresa Janeiro acaba de realizar o seu intento. Última volta para Daniel Chamosa da casa. Últimos 200 metros para atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Un atleta que progresivamente subiu o seu ritmo. E parece ser que vai intentar doblar o atleta que ahora mesmo vai en terceiro lugar, o Manuel Morales. Última recta para Daniel Chamosa. Seguiu primeiro e vai chegar, vai cruzar esta liña de meta en primeiro lugar. Daniel Chamosa da casa clasificado, acaba de chegar en primeiro lugar nesta proba dos 5.000 metros marcha. Un atleta que, como decimos, en setembro estará nese campeonato do mundo. En un C3 cruzará esa liña de meta Nicolás Collazo.
o atleta do Ames Atletismo Sabante. Última recta tamén, últimos metros para Manuel Morales, atleta de categoría máster que acaba de cruzar esta liña de meta en terceiro lugar. Aí saluda deportivamente aos seus contrincantes neste campeonato galego absoluto. Sigue este campeonato galego. Agora o lanzamento de Elena Rey da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Levamos unha hora desta gran cita do atletismo galego con dous campións galegos xa, os dous na proba dos 5.000 metros marcha. Segue esa proba de peso onde decimos que a gran ausencia é a Belén Toimil, que está competindo no Campeonato de Europa por equipos en Madrid. Así discurre este concurso de peso con Xana Lago en primeiro lugar, Raquel Villa en segunda, Aitana Campeans en terceiro posto nesta proba de lanzamento de peso.
Mentres tanto, continúa esta proba dos 5.000 metros marcha. Última recta. Última recta para Pablo Pérez, o atleta do Sada. Últimos 50 metros para él. Raquel Villa, atleta que va en segundo lugar en este lanzamiento de peso, atleta do Celta, ya vemos. Vemos os resultados da proba dos 5.000 metros marcha, con tempos oficiais xa: Daniel Chamosa 20.46, Nicolás Collazo 21.43 e Manuel Morales 22.28, con dous atletas descalificados, Nadir Moreira e Andrés González. E agora está lanzando atleta que encabeza este lanzamento de martelo, Xana Lago, de peso, perdón. Y vemos as atletas que van participar nesta proba dos 5.000, con Teresa Parrado, Marina Porteiro, Teresa Parrado, atleta do Santiago, Marina Porteiro, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Sabela Castelo, do Ourense Atletismo, Sofía Freaza, do Comesaña Sporting Club, Natalia García do Sada, Rosalía Rodríguez do Ría de Foz, Itziar Manso do Ourense Atletismo, Sara López do Adas, Delia Villalba do Comesaña, tamén do Comesaña a súa compañeira de clube Celia Pérez, Soledad Leiro do Compostela Atletismo e Inés Portela do Santiago. 12 atletas que van participar nesta proba dos 5.000 metros lisos. Unha proba dura porque xa comeza a subir a temperatura aquí en Santiago de Compostela. Máis de 20 grados agora mesmo sobre estas pistas da USC, da Universidade de Santiago. Aí as vemos preparadas en pistoletazo de saída, 5.000 metros por diante, e xa se pon en primeiro lugar a atleta Ourense Atletismo, Sabela Castelo. Seguida por Itziar Manso, atleta tamén compañeira de clube do Ourense Atletismo. Xa marcan un ritmo moi forte desde o principio, desde ese pistoletazo de saída. Atleta moi nova, Sabela Castelo. E ese grupo perseguidor encabezado por Marina Porteiro, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra.
Sabela Castelo que xa consigue distancia co resto de competidoras. E mentres tanto, na proba de lanzamento de peso, acaba de facer o seu intento Gemma da Costa do Vila de Cangas. E agora é a quenda para Aitana Capeáns do Ourense Atletismo. Atleta que vai en terceiro lugar neste concurso de peso. Lanzamento nulo para atleta do Ourense. Quenda para Raquel Villa, que marcha en segundo lugar con 12.03. Lanzamento válido para atleta do Celta, do femenino Celta. Continúa Sabela Castelo en primeiro lugar nestos 5.000 metros, collendo máis distancia a todas as atletas, cun ritmo frenético desde o pistoletazo de saída. Non quere complicacións esta atleta do Ourense Atletismo, impondo dende o principio un forte ritmo. En segundo lugar nesta proba dos 5.000 vai Itziar Manso, compañeira de equipo do Ourense Atletismo, e Celia Pérez do Comesaña Sporting Club marcha terceira. Mentres tanto, vemos os resultados de peso, unha proba que xa rematou con Xana Lago en primeiro lugar, campeoa galega deste concurso, Raquel Villa en segundo e Aitana Capeáns en terceiro lugar. E vemos xa aí no fondo da pista como están quecendo as probas que nuns intres comezará ese concurso de salto con pértiga, unha proba que empeza ás 12 menos 20 da mañá.
Isabela Castelo, que continúa en primeiro lugar nestes 5.000 metros lisos. Atleta do Ourense Atletismo, correndo en solitario dende o pistoletazo de salida. Máis de 100 metros quitalle Isabela Castelo a segunda clasificada, compañeira do seu clube, a persoa que vai en segundo lugar, a atleta tamén do seu clube, Itziar Manso. Itziar Manso, atleta que continúa en segundo lugar nesta proba de 5.000 metros lisos, atleta tamén do Ourense Atletismo. Celia Pérez do Comesaña, que marcha en terceiro lugar nesta proba dos 5.000 metros lisos. Itziar Manso e Celia Pérez loitando polo segundo e terceiro posto, a falta de 4 voltas, a falta de 1.600 metros nesta proba de 5.000.
Mentras Sabela Castelo vai doblando atletas, continúa a súa marcha en solitario nestos 5 kilómetros, 3 voltas para ela, 1200 metros. Ao pase pola liña de meta quedanlle 2 voltas a atleta Ourense Atletismo, 2 voltas para Sabela Castelo, últimos 800 metros para ela. Últimos 800 metros tamén para a segunda clasificada, para Itziar Manso. Últimas 2 voltas tamén para ela. Mentres xa polo fondo da recta aparece, aí a vemos, Sabela Castelo, a atleta que vai en primeiro lugar nesta proba dos 5000 metros. O cruce, o paso pola liña de meta que darlle tan só 400 metros. Unha volta aí, escoitaremos agora o toque de campá. Doblando a atleta que vai en cuarto lugar, a Marina Porteiro. Menos de 200 metros xa para Sabela Castelo, continúa ampliando o ritmo, a zancada. Aí vemos como vai afrontar a súa última recta, os seus últimos 100 metros. Un atleta que fixo esta proba dos 5000 metros completamente en solitario, dendo pistoletazo de saída, saiu en primeiro lugar e continúa sprintando, quere facer boa marca neste campeonato galego. 16:52 de marca de xeito oficioso. Aí vemos esa marca en pantalla de xeito oficioso para atleta do Ourense Atletismo, para Sabela Castelo. E últimos 150 metros, últimos 100 metros.
segunda e terceira clasificada destos 5.000 metros. Aí vamos a ver nun sintres entrar, cruzar esa liña de meta, atleta do Ourense Atletismo Itziar Manso. En terceiro lugar, atleta do Comesaña, Celia Pérez. Así completase este podium nos 5.000 metros. Unha proba que xa custa o subir a temperatura, o facer máis calor aquí nas pistas da Universidade de Santiago. En cuarto lugar, cruza esta liña de meta Marina Porteiro, atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. E aí vemos as atletas de Martelo Mulleres preparadas para o seu concurso con Blanca Pereira do Ourense Atletismo, Marta Hermida do Femenino Celta, Aixa Corbacho do Valencia, Loreto Brea da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Eva Santos do Sada, Victoria Eiri, Patricia Verónica del Río do Femenino Celta, Ariana Victoria Muñoz do Narón, Lidia Valdés do Sada e Valeria Rodríguez do Femenino Celta. Aí vemos todas as participantes nesta proba de martelo. Esas primeiras probas de aquecemento para este concurso de martelo. Arranca este concurso de martelo. Os participantes do concurso de triplo salto con Isaac Casal da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Unai Loureiro do Riazor Coruña, Xean Casal do Celta, Bruno Castro do Coruña Comarca, Diego Míguez do Sada, Samuel Vanga do Ourense Atletismo, Gonzalo Kunz do Negreira e Alfonso Palomanes da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. E tamén imos coas saídas dos 5.000 metros homes con Axever Díaz do Celta, Miquel Ocerín do Atletas de Zalla de Ama, Iago Ignacio García do Pino, David de la Fuente do Pinarium, Alejandro Santos da Gimnástica, compañeiro de clube Carlos Porto, Nuno Moure do Fogar, Facundo Ismael Medar do Riazor Coruña, Denis Incuti do Deliquia. Aí os vemos xa preparados na lista de salida, co atleta do Celta Xever Díaz, Miquel Ocerín do Atletas de Zalla de Ama, Iago Ignacio García do Pino, David de la Fuente do Pinarios, Alejandro Santos e Carlos Porto da Gimnástica, Nuno Moure do Fogar, do de Liquia, Denis Incuti, Hugo Domínguez do San Miguel de Marín, Anxo Bello do Narón, Álvaro Preseo do Marineda, Adrián Lago da Gimnástica e Saúl Benítez del Canario.
Hemos os 16 atletas preparados nesa liña de saída para competir nestos 5.000 metros lisos. O atleta que conta con mellor marca persoal nesta proba é Carlos Porto. Carlos Porto e David de la Fuente son os dous atletas que portan unha mellor marca aquí nesta proba dos 5.000 metros lisos. Mentres tanto, na xaula de Martelo, Loreto Brea acaba de facer o seu intento. E agora imos cos atletas de triplo salto con Isaac Casal da Gimnástica, Unai Loureiro do Riazor, Xan Casal do Celta, Bruno Castro do Coruña Comarca, Diego Míguez do Sada, Samuel Vanga do Ourense Atletismo, Gonzalo Cuns do Negreira e Alfonso Palomanes da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Oito atletas que van competir nesta proba de triplo salto, entre eles Alfonso Palomanes, plusmarquista autonómico neste concurso de triplo. E mentres tanto, nos 5.000 metros lisos vai encabezando a proba o atleta do Celta, Axever Díaz, e Carlos Porto, atleta xa en fila india nesta proba dos 5.000 metros lisos, que saíron forte dende o principio en lugar de facer unha carreira máis táctica.
Xa se diferencia este primeiro grupo, os atletas que competirán polas medallas, con Axever Díaz, con Carlos Porto, con David de la Fuente e con Denis Incuti, os 4 atletas que competirán polas medallas nesta proba dos 5.000 metros lisos. E mentras tanto, en triplo salto, aí vemos ao atleta do Riazor, a Unai Loureiro, concurso de triplo salto que acaba de empezar. Ahora é a quenda do atleta do Celta. De Xan Casal. Aí vemos o atleta do Club Celeste preparado para realizar o seu primeiro intento neste concurso de triplo salto. Preparado o atleta do Celta, como vemos aí nas bandeiras de fondo fai algo de vento aquí nesta mañá en Santiago. Intento válido para o atleta do Celta, para Xan Casal. En nos 5.000 metros parece que os 3 atletas que van a intentar competir polas medallas xa se distancian dos demais. Encabezando a proba Carlos Porto, atleta na Sociedade Gimnástica de Pontevedra. En segundo lugar o atleta do Celta Axever Díaz e agora mesmo marcha en terceiro lugar David de la Fuente do Pinarium. Os 3 atletas que, como digo, están loitando por esos 3 postos, por ese podium nestes 5.000 metros lisos. De donde van a seguir estos finales, ahora vamos a ver que Mechado ocupa cada uno. El lanzamento de martelo. Vai realizar o seu intento a atleta dosada Eva Santos. Atleta que agora mesmo vai quinta neste concurso.
En 5.000 Carlos Porto e David de la Fuente continúan man a man nesta proba. Auguran unha gran proba, unha gran rivalidade entre eles hasta os últimos metros, hasta cruzar esa liña de meta. Son os dous atletas que se presentaron a esta proba con mellor marca. 14.01.53 David de la Fuente feita nesta tempada e 14.21.83 para o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, para Carlos Porto. Catro voltas para eles agora ao cruzar a liña de meta. 1.600 metros no concurso de triplo. Samuel Vanga do Ourense Atletismo acaba de realizar o seu intento, un intento válido. Moitas probas agora mesmo en competición neste campeonato galego, nesta gran cita anual do deporte galego. 5.000 masculinos, o triplo salto masculino e o lanzamento de martelo femenino. En un sintres veremos tamén a proba de pértega mulleres. Aí vemos as atletas da pértega femenina con Lucía Ferreiro do Sada, Alexandra Lence do femenino Celta, Naya Bermejo do Ourense Atletismo, Manuela Blanco tamén compañeira do clube do Ourense Atletismo, Marta Quiroga do mesmo clube, Paula Carrión tamén do Ourense Atletismo, 4 atletas do Ourense Atletismo, e Marina Artemia Pérez da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. 7 atletas que van competir neste concurso de salto con pértiga. No 5.000 parece que hai cambio de ritmo. David de la Fuente encabeza a proba, ponse en primeiro lugar, quita uns metros a Carlos Porto. Da un golpe sobre a mesa o atleta do Pinarium. Últimas dúas voltas, últimos 800 metros para eles, para David de la Fuente, para Carlos Porto. O atleta do Pinarium que continúa aumentando o ritmo, continúa quitándolle distancia ao atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Última volta para David de la Fuente, últimos 400 metros, tamén última volta para Carlos Porto, para o atleta da gimnástica. Sensacional este nuevo 2025, liderando esta distancia que
acontece na escala no pues vai facer ben. O novo campeón Últimos 200 metros para Carlos Porto. E última recta para David de la Fuente, o atleta do Pinario, últimos 100 metros para él, que se vai proclamar campeón galego nestos 5.000 metros. Chega en solitario nestos 5 kilómetros. Carlos Porto en segundo lugar, o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Y ahí vemos en tercera posición a Denise Incuti, atleta do Deliquia, cruza en tercera posición, mientras vemos a saltar ao atleta do Riazor en triplo salto. Así vai discurrindo este concurso de triplo salto. Ainda están no primeiro intento con Alfonso Palomanes en primeiro lugar con 14.77. No triplo salto vai ser o intento do atleta do Coruña, comarca de Bruno Castro. O veremos preparado no corredor. Salto válido para atleta do Coruña, comarca. Ese que vemos en pantalla é Diego Míguez do Sada, preparado para realizar o seu intento neste concurso de triplo salto. En martelo tamén quenda agora para un atleta do Sada, intento nulo para Lidia Valdés.
favor de lista verde de contenido, se encuentra por aquí frente a la lista de Antonio. Así quedou o concurso de martelo con Blanca Pereira en primeiro lugar con 60-64, Aixa Corbacho que fixo mellor marca persoal, quedou plata para 58-18 e Patricia Verónica del Río terceira con 42-10. Este Gonzalo Kunz realizando o seu intento no triplo salto, atleta do Negreira. Alfonso Palomanes, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, vai realizar o seu intento en triplo salto. Pide palmas a Alfonso Palomanes. Plusmarquista galego galego en triplo salto. Salto válido para o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. E imos agora coa presentación da altura con Beltrán Rivas do Deza, Sergio Gil do Celta, Alejandro Rodríguez do Atlético Bergondo, El Couñago do Redondela, Adrián Pastoriza do Sada, Simón Lago de La Mochila del Deporte, Diego Martínez do Vila de Cangas, Eloi Fernández da Asociación Deportiva A Piringalla. Aí vemos todos os atletas participantes coas súas mellores marcas persoais e da tempada.
No lanzamento de martelo, vemos aí a atleta dosada. A Lidia Valdés. Bueno, pues vamos a presentar esa salida correspondiente a la prueba de control los sectores, la participación del plusmarquista galego Emanuel Mena. Bruno Castro do Coruña comarca en triplo salto. Atleta que marcha agora cuarto. Intento nulo para él, para o atleta do Coruña comarca. Este atleta dosada Diego Míguez, atleta que vai en segundo lugar agora mesmo. Bueno, 14.64 para Diego Míguez e agora Samuel Vanga do Ourense Atletismo. Salto válido para Samuel Vanga. Aí vemos os resultados oficiais da proba dos 5.000 metros lisos, con David de la Fuente de medalla de ouro con 14.28.17, Carlos Porto en segundo lugar con 14.36.62 e Denis Incuti terceiro con 15.10.01. Gonzalo Cuns no seu terceiro intento de triplo salto. Lembramos que leva 2 intentos nulos. Salto válido agora sí para o atleta do Negreira.
En lanzamento de martelo, Eva Santos do atletismo Sada. Atleta que vai en cuarto lugar neste concurso de martelo. Seguinte en realizar o seu intento é Valeria Rodríguez do femenino Celta. Pide palmas agora no triplo salto Alfonso Palomanes. Salto válido para Afonso, para o plusmarquista galego de triplo salto. Aí vemos como discurre este concurso de triplo, con Afonso precisamente primeiro lugar con 14.85, Diego Meiguez segundo con 14.64 e segue moi de preto Gonzalo Kunz con ese primeiro salto válido que se foi ata os 14.39. Os 4 primeiros atletas por riba dos 14 metros en lanzamento de martelo. Quenda agora para Lidia Valdés do Sada. E a seguinte en realizar o seu intento é Verónica del Río do femenino Celta. Intento nulo para Verónica del Río, para atleta femenino Celta que agora mesmo vai terceira neste concurso de triplo. A seguinte en lanzar é Aixa Corbacho do Valencia. Imos coa primeira semifinal dos 100
metros vallas con Xana García Seijo do atletismo Narón, Uxía Pereira do Superamar Abad, Martina Gutiérrez do femenino Celta, Antía Martínez Queimaño da Sociedade Gimnástica de Pontevedra e Eva Gil do atletismo Estrada. As atletas que van competir nesta primeira semifinal dos 100 metros vallas pasan os 3 millores postos de cada serie e os 2 millores tempos á final. A final das vallas que será esta tarde esta mañá a 1:30 da mañá nesta xornada matutina, e vemos as atletas que competirán nesta primeira semifinal dos 100 metros vallas: Xana García, Uxía Pereira, Martina Gutiérrez Palacios, Antía Martínez Queimaño e Eva Gil Rivadulla. Lembramos, pasan as 3 mellores clasificadas e os 2 mellores tempos de cada serie. Dúas series nestos 100 metros vallas, a final a 1:30. E mentres tanto, en triplo salto masculino, o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Isaac Casal, e o vemos en pantalla preparado para saltar con 13:27, vai sexto clasificado. Pide palmas ao atleta da Sociedade Gimnástica Isaac Casal, sexto neste concurso de triplo. ¿No te nos das cuenta que esto habrá gente que... E quen dá agora para Bruno Castro do Coruña Comarca. Atleta do Coruña Comarca Bruno Castro. Salto válido para él. Con 13:76 vai quinto o atleta do Coruña Comarca.
Preparadas as atletas que van participar nesta primeira semifinal dos 100 metros balados, con Xana García pola rúa 3, Uxía Pereira pola 4, Martina Gutiérrez pola 5, Antía Queimaño pola 6 e Bagil Rivadulla pola 7. Atletas a seus postos. Saída válida e aí vemos como encabeza esta proba Uxía Pereira do Superamar Abad. En segundo lugar, atleta femenino celta Martina Gutiérrez e terceira Antía Martínez Queimaño da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Lembramos que pasan as 3 primeiras clasificadas e os 2 mellores tempos de cada semifinal. En triplo salto, Diego Míguez, o atleta do Sada, que marcha en terceiro lugar con 14.64, tras adiantalo Gonzalo Kunz con 14.84. Moi disputado este concurso de triplo salto. ...14.82 para Diego Míguez nese cuarto intento, polo tanto segue en terceiro lugar, mentres Fonso Palomanes, que xa superou os 15 metros con 15.12, vai intentar os seus cuarto salto. Agora mesmo vai en primeiro lugar, plus marquista galego nesta proba, neste triple salto. Volve a saltar por riba dos 15 metros, 15.06. Aí vemos as atletas que van participar na segunda semifinal de vallas, con Taricua Brandon Rey do Sada, Rocío Marín do Ourense Atletismo, Nerea Amigo do Capex, Ágata Rodríguez do Vila de Cangas, Alicia Merino do Ría de Ferrol e Candela Vázquez tamén do Sada. Aí as vemos preparadas xa estos 100 metros balados, esta segunda semifinal. Lembramos que pasan os 3 mellores postos de cada serie e os 2 mellores tempos. Unha final que será sobre a 1:30 do mediodía.
Atletas a seus postos. E no triplo salto, atleta da gimnástica, Isaac. Atleta que vai séptimo neste concurso con 13.27. Descalificada atleta dosada Tariko Brandon nesta segunda semifinal dos 100 metros valados. Vemos esta segunda saída tras esa primeira saída nula. Os atletas xa a seus postos nos tacos de saída. Agora sí, saída válida. Alicia Merino do Ría Ferrol ponse en primeiro lugar, encabeza esta proba con bastante solvencia, vai gañar esta semifinal, esta segunda semifinal. Segunda, Nerea Amigo do KPIS e Ágata Rodríguez do Vila de Cangas. Son as tres atletas que de xeito oficioso chegaron nos tres primeiros postos. Mentres vemos a Uxía Pereira, Martínez Gutiérrez e Santiago Martínez Queimaño que teñen esa Q mayúscula. Veremos os 17.65 de Eva Gil ou os 17.73 de Xiana García. Se dan para pasar a final por tempos.
Aí vemos os resultados do martelo mulleres con Blanca Pereira en primeiro lugar con 60-64, Aixa Corbacho do Valencia segunda con 58-18 e Verónica del Río terceira con 42-10. En triple salto houbo cambio no podium e Diego Míguez do Sada adiantou a Afonso Palomanes. Fixo un quinto intento de 15-29 Diego Míguez. ...15-19 para Afonso, aínda así continúa quinto. Vemos os resultados da segunda semifinal. Alicia Merino 14-65, Nerea Amigo 15-75, Ágata Rodríguez 16-26, Candela Vázquez 17-25 e Rocío Marín 17-55. Polo tanto, por tempos, as dúas segundas atletas da segunda semifinal pasan á final. Primeira semifinal dos 100 metros lisos con Antón Cillero, Mauro Triana, Miguel Gómez, Brais Hernández, Adrián Fernández, Daniel Conte, Sebastián Bascoy. Moi igualado, pero Mauro Triana adianta uns metros e vai chegar nesta primeira semifinal en primeiro lugar. Lembramos que pasan os dous mellores postos de cada serie e os dous mellores tempos. Habrá 3 semifinais nos 100 metros lisos. Qué bueno. Imos coa segunda semifinal dos 100 metros lisos con Lucas Lorenzo da gimnástica, Guillerme Vicente do Redondela, Javier Cancela do Narón, Arón Pérez do Adas, Adrián Pérez do Capex, Pablo García do Adas e Joel Esono Abeso do Ourense Atletismo. Lembramos que pasan os dous mellores postos de cada serie e os dous mellores tempos. Aí vemos os atletas preparados xa na liña de saída dos 100 metros lisos da proba raíña da velocidade.
Atención, esa segunda semifinal, a saída. Pistoletazo de saída válida. Bastante rivalidade polas rúas do centro con Javi Cancela, con Aarón Pérez e Adrián Pérez. Agora nesta foto finish, nesta cámara lenta, imos ver como chegaron, en que posición, quen entrou nos dous primeiros postos, esos que dan o pase directo á final. Aarón Pérez e Adrián Pérez, o atleta do Adas e do Capex, oficiosamente pasarían á final destos 100 metros lisos. E mentres tanto continuamos co triple salto, que está moi interesante. Gonzalo Kunz vai realizar o seu intento, o seu último intento. Agora mesmo marcha terceiro con 14.84. Pide palmas Gonzalo Kunz. Salto nulo para él, por lo tanto ahí vemos cómo marcha este triplo salto. Diego Míguez encabeza a prueba con 15.29, Afonso Palomares vai segundo con 15.19 e Gonzalo Kunz terceiro con 14.84. Como decimos, moi interesante esta prueba do triplo salto. Xa queda un último intento para os dous primeiros clasificados. Mentres tanto, imos coa terceira semifinal, a última dos 100 metros, con Ian Ríos do Coruña Comarca, Pedro Sánchez do ABA, Eloi García do Marineda, Eloi Vázquez do Barbanza, Adrián Mariño do Celta, Antón Ribeiro do Santiago, Javi García do Coruña Comarca e Pablo Ruiz do Santa Uxía Atletismo. Último intento do atleta que encabeza a proba, de Diego Míguez, intento válido. No seu quinto salto, veremos ata onde vai agora, ata os 14.80, polo tanto, de momento esos 15.29 colocaríano en primeiro lugar. Pistoletazo de saída para a terceira semifinal dos 100 metros lisos. O atleta do Marineda, Eloi García, o atleta de Santiago, Antón Ribeiro. Aí vemos a foto finish, veremos quen chegou en primeiro lugar. Dende aquí parece que o atleta do Santiago, independentemente dos postos, pasan os dous mellores postos de cada serie. Afonso Palomares facendo o seu último intento. Salto nudo para Afonso, polo tanto, segundo clasificado neste concurso de triplo con 15.19.
E vemos os resultados oficiais da primeira semifinal con Mauro Triana e Daniel Conde que pasan por postos. Veremos esos 11-25 e 11-28 de Sebastián Bascoy e Antón Cillero. A primeira semifinal dos 100 metros lisos con Alma Bello, Sira Yaso, Antía Soto, Laura Freire, Daniela Castro, Paula Conde, Olivia Gutiérrez e Vega Ledo. Serán 3 semifinais tamén en mulleres e pasan igual que en homens os 2 mellores postos de cada serie e os 2 mellores tempos. Vemos as atletas preparadas. Saída nula nesta primeira serie semifinal dos 100 metros lisos. Na segunda semifinal, Aarón Pérez e Adrián Pérez pasan por tempos. Javi Cancela con 11:32. De momento ten peor marca que os dous terceiros e cuartos da primeira semifinal, polo tanto Javier Cancela non pasaría a final dos 100 metros lisos. Descalificada a atleta do Narón Almabello que corría pola rúa número 1. Segunda intento de saída nesta primeira semifinal dos 100 metros lisos. Aí vemos as atletas a seus postos colocadas nos tacos de saída. Pistoletazo de saída, ahora sí, saída válida. Colócase en primeiro lugar a atleta do Lucus, Paula Conde, cruza esta liña de meta en primeira posición de xeito oficioso, polo tanto tería esa Q mayúscula que lle daría o paso a final.
aí vemos os resultados da terceira semifinal dos 100 metros lisos con Antón Ribeiro e Eloi García, que pasan con Q mayúsculas. Eloi Vázquez con 11.21 métese nesa final. Aí vemos os atletas que se meteron na final dos 100 metros lisos, con Mauro Triana o que mellor tempo fixo nas semifinais. Intento nulo para Marina Artemia en salto con pértiga. Vemos as atletas preparadas para esa segunda semifinal dos 100 metros lisos, con Antía Alcalde do Barbanza, Paula Dios do Santa Uxía, Arantxa Vázquez do Ourense, Ilse Prado do Lucus, Enma Otero do Coruña Comarca, Matilde González da Cuña do Narón, Irene Serantes do Coruña Comarca e Valeria González do femenino Celta. Saída válida desta segunda semifinal, con Arantxa Vázquez do Ourense Atletismo e Valeria González do femenino Celta, as dúas oficiosamente clasificadas por postos nesta segunda semifinal dos 100 metros lisos. En salto de altura vai intentar o seu intento Beltrán Rivas do Deza, atleta que agora mesmo intento sobre 1,81. O podium dos 5.000 metros marcha femininos.
nesta derradeira semifinal dos 100 metros lisos con Inés Jaspe do Coruña Comarca, Eva Fernández da Pulerísima, Tania Peláez do Adas, Cristina Garrido da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Carmen Franco do Femenino Celta, Laura Ríos do Sada, Daniela Andrea Laya do Riazor Coruña, Nerea Martínez do Pino. Mentres tanto, o podium das medallas dos 5.000 metros marcha. Atletas a seus postos nesta terceira semifinal dos 100 metros lisos. Saída válida. 200 metros. Cristina Garrido da Sociedade Gimnástica de Pontevedra parece que se impón nesta terceira semifinal. Se nos parece detrás do podio. Imos a con esas premiacións. E comenzamos. E vemos o podium dos 5.000 metros lisos. Aí vemos os resultados da segunda semifinal con Arancha Vázquez e Valeria González, que pasarían por postos a final, e Irene Serantes e Paula Dios esperando por tempos. Bueno, vamos por aquí tamén. Agora pasan dos 5.000 metros. Imos tamén as súas premiacións. Vemos o ponen dos 5.000 metros lisos con Sabela Castelo en primeiro lugar. A terceira, os resultados da terceira semifinal con Cristina Garrido e Laura Ríos, que pasarían por postos, e Andrea
Laia e Inés Jaspe terán que esperar por tempos. Mentres tanto, no concurso de altura, quenda agora de Sergio Gil do Celta sobre 1,81. Final, vemos aí os resultados da altura masculina con Adrián Pastoriza en primeiro lugar dosada sobre 1,81. Os tres atletas primeiros clasificados sobre 1,81, El Goñago e Simón Lago. Vemos esa foto de familia cos atletas que abriron este campeonato galego, os atletas de marcha dos 5.000 metros lisos, do martelo, aí os vemos, do lanzamento de martelo, aí os vemos todos xuntos para esa foto. Vale, pues retomamos un poquinho xa, rematada esta primeira quilla de premiacións. Retomamos pois o pulso do campeonato e que temos moitísimas cousas por aquí e todas elas interesantes, todas elas dignas de destacar. Non queremos que se nos escape ninguna, pero por momentos, cando se misturan a entrega de premios. Continúa ese concurso de altura con Beltrán Rivas, nulo sobre 1,84. Retomamos este interesante campeonato. En outro salto vertical en Pértega, que anda agora para Alessandra Lence, o femenino Celta, sobre 3,45. Pruebas y concursos tremendamente disputados, tremendamente igualados, que están aportando muchísima calidad a esta edición, que se está nuevamente en este momento aquí, en la instalación universitaria de Santiago. Vemos cómo transcurre ese concurso de Pértega, con Alessandra Lence sobre 3,45, Paula Carreón 3,15 e Artemia Pérez sobre 3,15. Manuela Blanco aínda non realizou ningún salto, comezará a saltar nos 3,65. Salto nulo en altura para o atleta do Vila de Cangas. Para Diego Martínez, que anda agora para Beltrán Rivas do Deza.
Beltrán Rivas do Deza vai facer o seu último intento sobre 1,84. Vamos con esa presentación dos 400 metros lisos con Sergio Fernández, Juan Martínez, Pedro Osorio da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Bran Núñez do Ourense Atletismo, Carlos López do Vila de Cangas, Pablo Curros do Coruña Comarca e Iván Casas do Atletismo Tampre. Atletas a seus postos. Final C de estos 400 metros lisos. Saída válida pola rúa número 1 Iván Casas, pola 2 Pablo Curros, pola 4 Carlos López, pola 6 Pedro Osorio, Juan Martínez pola 7, Sergio Fernández pola 8. Pedro Osorio encabeza a proba, falta de 200 metros. Parece que vai chegar en primeiro lugar, últimos metros xa para el, para o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, pero chega en primeiro lugar Pedro Osorio, segundo atleta do Celta Juan Martínez Herrera, terceiro do Vila de Cangas Carlos López. Segue o concurso de altura con Adrián Pastoriza do Sada sobre nulo sobre 1,87. En Pértega, que anda agora para Alessandra Lence do femenino Celta. Salto válido para Alessandra Lence sobre 3,55. Mellor marca persoal para ela.
Imos coa seguinte serie dos 400, final B, con Iago Saco pola rúa número 8, Miguel García, Pedro Pose, Martiño Salgago, Fabián Vidal, Darío Núñez e Javier Galán. Se dá válida estos 400 metros lisos, unha volta á pista. ...300 metros para eles. Polas rúas interiores o atleta dosada Javi Galán. A ver como queda a compensación agora na última reta ao pasar 150, 100 metros para os participantes nesta segunda final. Bastante igualada, pero parece que se adianta o atleta do Celta, Martiño Salgado, e segundo o seu compañeiro de clube, Miguel García. Mientras tanto vemos os resultados da primeira final con Pedro Osorio gañando con solvencia con 48-75. Salto válido en altura para o atleta do Vila de Cangas, para Diego Martínez, sobre 1,87 no seu segundo intento.
Imos con esa final dos 400 metros liso con Lucas Vázquez pola rúa número 8, Ricardo Cortizo, Alberto Pérez, Fabio Justo, David Bahamonde, David Zabalde e Daniel Salgueiro. Atletas a seus postos nos tacos de saída. Saída nesta final dos 400 metros lisos con Daniel Salgueiro, David Zabalde, David Bahamonde, Fabio Justo, Alberto Pérez Outón, Ricardo Cortizo e Lucas Vázquez. Atletas con unha mellor marca persoal, todos que rondan os 48. Últimos 200 metros. Fabio Justo parece que vai en primeiro lugar o atleta do Santiago, con David Bahamonde do Marineda. Finalmente Lucas Vázquez do Barbanza parece que entrou en primeiro lugar. Unha final moi igualada, esta dos 400 metros lisos. Como vemos en pantalla, arrancou o concurso de triplo salto cun salto nulo de Alba Lojo, atleta do Santiago. Aí vemos as atletas que van participar neste concurso de triplo salto con Uxía Paz do Atletismo Alcaorcón, Alba Lojo do Santiago, Alba Martínez do Ourense Atletismo, Noa Currás da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, África Fernández de la Pradilla do Sada, Lara Vázquez do Ourense, Irati Legazpe da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Cristina Vázquez do Maderas Barcia Lourenzá, Maruxa Gemperle do Femenino Celta, Artemia Pérez da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Lía Loureiro do Riazor e tamén do Riazor, Andrea Laya.
Vemos preparadas as atletas desta final C dos 400 metros lisos, con Celia Lista do Negreira pola rúa número 3, Sara Marcos pola 4, Lorena Saborido pola 5, Alba Pena pola 6 e Alba Bonilla pola 7. Parece que se coloca en primeiro lugar a atleta do Barbanza, Lorena Saborido. Ou Sara Marcos do Vila de Cangas. Menos de 200 metros xa para elas. Vamos a ver como queda agora a compensación nos últimos 100 metros. Continúa mantendo Lorena Barbat ese primeiro posto, pero vai ser Alba Pena a que se encabeza, poña en primeiro lugar. Aí vai Alba Pena e Alba Bonilla. En triplo salto, no, a currar sobre o seu primeiro intento. Salto válido para atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Aí vemos os atletas participantes neste concurso de xavelina, con Jonathan Correa, José Adoni Román, Alex César, Roy Sierra, José Orlando Escobar, Enzo López, Gerson Vidal Izaguirre, Iago Pazos, Alejandro Barbeito e Jorge Moro. Segunda final dos 400 metros lisos, con Valeria Buceta pola rúa número 8, Paula López da 7, Aroa González da 6, Jimena Saiz pola 5, Claudia Castro pola 4 e pola rúa número 3, Noa Fernández do Lucus Caixa Rural. Últimos 300 metros para as atletas desta final B. Parece que a atleta do Barbanza, Valeria Buceta, está collendo algo de distancias. Menos de 200 metros xa para elas. Última recta e parece que vai ser Paula López, atleta do Ourense Atletismo, a que se coloca en primeiro lugar. Veremos a atleta do Riazor, Aroa González, man a man as dúas para ver quen chega a primeira.
finalmente a do Ourense Atletismo, segunda Auroa González. E xa vemos en pistas as atletas que van participar na última final dos 400 metros lisos. E imos a última final dos 400 con Candela Hermida do femenino Celta, Lía Caride do Grupo Empleo Pamplona, Aroa Muñoz do Ourense Atletismo, Inés Oitabén do Ríaz Ferrol, Eugenia Gil da Sociedade Gimnástica de Pontevedra e Arauia Albaquere do Atletismo Estrada. Atletas a seus postos. Saída desta última final dos 400 metros lisos. Con Inés Oitabén, que saiu moi rápido, moi forte, atleta do Ría Ferrol, pola rúa número 5. E parece ser que se coloca en primeiro lugar Inés Oitabén, veremos 150 metros para ela. Últimos 100 metros, Inés Oitabén, Eugenia Gil, Lía Caride. Inés Oitabén ven moi distanciada. E vai ser atleta do Ría Ferrol, Inés Oitabén, Lía Caride pola rúa número 7, Eugenia Gil pola rúa número 4.
En altura, salto nulo para o atleta do Vila de Cangas, para Diego Martínez, sobre 1,93. Salto nulo tamén para Uxía Paz en triplo salto. Y así é como está transcurrindo esta proba de xabalina, con José Orlando en primeiro lugar, Jonathan Correa en segundo e Iago Pazos en terceiro lugar. Dos atletas por riba dos 60 metros. En triplo salto, despois de realizar o primeiro salto todas, Alba Martínez vai en primeiro lugar por riba dos 12 metros, Artemia Pérez en segundo e Irati Legazpi en terceiro lugar. Aí vemos de feito o atleta do Santiago, a Alba Rojo, realizar o seu segundo intento neste triplo salto. Quenda agora para a atleta que encabeza esta proba de triplo salto, para Alba Martínez. Pide palmas a atleta do Ourense Atletismo. Salto válido para ela. $12.05 para Alba Martínez no seu segundo intento deste concurso no Campeonato Galego Absoluto. Turno agora para a atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, para Noa Currás.
na altura man a man entre Gael Coñago e Adrián Pastoriza, e no lanzamento tan só quedan eles nese concurso, e no lanzamento de xavelina estamos vendo agora a Orlando Escobar, que con 66-58 encabeza este concurso. E vemos os resultados dos 400 metros lisos con Inés Eitabén como campeoa galega, Lía Caride en segundo lugar e Eugenia Gil terceira. Hola. Quenda para Iago Pazos do atletismo Narón. Marcha en cuarto lugar Iago. Salto válido para Maruxa Gemperle do femenino Celta. Quenda agora para Artemia Pérez.
atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra que vai marcha segunda neste concurso de triplo salto. Salto válido para ela. Con 11.40 vai segunda. Veremos se hai quen de superar os 12 metros para colocarse en primeiro lugar. Vamos a final dos 110 metros valos masculinos con Diego Liñares, Hugo Vázquez, plus marquista autonómico nesta proba, Gerson Vidal Izaguirre, Martín Vázquez e Matías Moldes. Atletas a seus postos. Pistoletazo de saída, saída válida. Atentos á rúa número 3 e a 4. Parece que o atleta do Marineda se coloca en primeiro lugar. Veremos esos últimos metros. O atleta do Marineda, Gerson Vidal, o atleta do Marineda gaña esta final dos 110 metros balados de xeito oficioso. Hugo Vázquez. En xavelina, José Adoni Román Dosada acaba de realizar o seu intento, vai quinto con 54.43. Aí vemos en pantalla como está discurrindo este concurso de xavelina, con José Orlando Escobar en primeiro lugar, Jonathan Correa segundo e Enzo López en terceiro, tres atletas por riba dos 6 metros. En triplo salto, quenda de Alba Martínez do Ourense Atletismo. Allá vemos atleta que agora mesmo vai segunda neste terceiro intento.
con 12-10, en primeiro lugar Uxía Paz con 12-26, a ver se Alba e quen de superar a atleta do atletismo Alcorcón. Salto válido para Alba Martínez. En altura, Adrián Pastoriza, tan só queda Adrián Pastoriza en concurso. Vamos dun concurso de saltos a outro. En triplo salto, quen dá agora para a atleta da Sociedade Ximnástica de Pontevedra, para Noa Currás. Salto válido para a atleta da gimnástica. Lanzamento agora de xavelina de Enzo López do Atlética Barbanza. Enzo vai terceiro neste concurso, mentras está preparado xa no corredor de xavelina Jonathan Correa. Atleta do Sudáfrica Fernández de la Pradilla, oitava neste concurso con 10.77, acaba de realizar o seu terceiro intento. Lara Vázquez do Ourense Atletismo. Os resultados dos 110 metros valados, resultados oficiais con Hugo Vázquez en primeiro lugar, 14.07, Gerson Vidal Izaguirre segundo e Martín Vázquez terceiro. Irati Legazpi cuarta e finalizou o concurso de altura con Adrián Pastoriza, que gañou a proba o concurso con 1.96, Gael Coñago segundo con 1.93 e Diego Martínez terceiro sobre 1.90. Salto nulo para Irati. Imos ahora con Gerson Vidal no lanzamento de xavelina. Un atleta especializado, Gerson Vidal, sobre todo en probas combinadas.
E temos en pantalla as probas que van competir na final dos 110 metros valos, con Candela Vázquez, Rocío Marín, Alicia Merino. Aí as vemos en pantalla: Candela Vázquez do Sada, Rocío Marín do Ourense Atletismo, Alicia Merino do Ría Ferrol Concepción Arenal, Martina Gutiérrez do femenino Celta, Nerea Amigo do Capex, Uxía Pereira do Superamar Abad, Antía Martínez Queimaño da Sociedade Gimnástica de Pontevedra e Ágata Rodríguez do Atletismo Vila de Cangas. En Xavelina hai cambios na posición. Gerson Vidal acaba de colocarse segundo con ese lanzamento de 61-58, adiantou por tanto a Jonathan e a Enzo. Vemos as atletas preparadas para esta final dos 100 metros valos. Saída válida, afrontan o primeiro balado, segundo Uxía Pereira parece que se coloca en primeiro lugar, atleta do Superamar Abad, igualado con Alicia Merino, que vai terceira, e segunda e terceira atleta do Celta, Martina Gutiérrez. Aí vemos esa cámara lenta. Uxía Pereira en primeiro lugar, Alicia Merino e terceira Martina Gutiérrez do femenino Celta, como decimos, resultados oficiosos.
E mentres tanto, en triple, Artemia Pérez vai realizar o seu terceiro intento, agora mesmo vai terceira con 11:40. Moi seguida da súa compañeira de clube Irati Legazpi que vai cuarta con 11:39. Intento válido para atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. En Xavelina, intento para Enzo López do Barbanza, que está agora mesmo cuarto con 60:58, lanzando un metriño máis, colocaríase terceiro. Quenda agora para Jonathan Correa, terceiro con 61:23, pero que Gerson Vidal vai segundo con 61:58. En Xavelina, Jonathan Correa acaba de colocarse segundo, lanzar 66:45. A ver cómo contesta José Orlando Escobar, que ten agora mesmo vai encabezando este concurso con 66:58. Lanzamento nulo para o atleta do atletismo portugalete. E imos cos 1500 homes, con Andrés Gómez, Damián Costas, Damián Araujo, Pablo Vázquez, Hugo do Pazo, Alejandro Couselo, Hugo Morais, Jaime García, Cristian Sierpes e Mario Lorenzo. Primeira final 2500. Haberá dúas finais tanto en categoría masculina como en categoría feminina. Atletas na liña de saída e pistoletazo, 1500 metros por diante. Final B, parece que van todos os atletas bastante xuntos, pero lanzas a cabeza. Dos atletas do Naro que compite aquí nesta final B, 2500 metros lisos.
Jaime García do Narón é o que vai encabezando estas probas de 1500. Parece que colle algo máis de distancia Jaime García. En segundo lugar vai Cristian Sierpes do Vicky Foods Athletics. Cuatro atletas en primeiro lugar nesta proba 2500. Dous atletas do Narón, Jaime García e Pablo Vázquez. O atleta do Vicky Foods Athletics, Cristian Sierpes. En color morado, atleta do Tambre, Alejandro Couselo. Unha volta, 400 metros. Volve a haber cambios. Agora é Pablo Vázquez o que encabeza a proba, seguido de Alejandro Couselo do Tambre. Man a man entre os dous atletas do Narón. Últimos 200 metros para eles. Volve a ser Jaime García o que se coloca en primeiro lugar, pero parece ser que o seu compañeiro de club tampouco deixa escapar. Aí o vemos, últimos 150 metros, última recta. Vai estar bastante igualada esta primeira final, 2500 metros. Jaime, Pablo, Jaime, os dous atletas do Narón, apretando os dentes, correndo hasta o final. Ningún tira a toalla, pero vai ser finalmente Jaime García que cruce a liña de meta en primeiro lugar. Segundo, Pablo Vázquez. Terceiro, Cristian Sierpes nesta final de 2500. Mientras tanto, continúa o concurso de lanzamento de xabalina co atleta do Narón que acaba de realizar o seu intento. E tamén temos agora en competición o triplo salto. Vamos coa segunda final 2500 con Antón Gómez do Santiago, Iker Fernández da Gándara, Jorge Sánchez do Riazor, Mario Rodríguez do Celta, Manuel Campelo do Narón, Santiago Virgós do Lucus, Antón Gómez do Celta, Brais García do Santiago, Pablo Bocelo da Gimnástica, Iago Ignacio García do Pino, Pablo Ulla da Gimnástica, Lucas Penas tamén da Gimnástica e Sergio Quintás da Purísima.
Vamos con esta salida 2500, Antón Gómez, Iker Fernández da Gándara, Jorge Sánchez do Riazor Coruña, Mario Rodríguez do Celta, Manuel Campelo do Narón, Santiago Virgós do Lucus Caixa Rural, Antón Gómez do Celta, Brais García do Santiago, Pablo Vocelo da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Iago Ignacio García, Pablo Ulla da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Lucas Pena da Sociedade Gimnástica de Pontevedra e Sergio Quintas da Purísima. Iago Ignacio García finalmente non sae nesta final 2500 metros lisos. Aí vemos os atletas preparados na liña de saída. Saída rápida marcada por Pablo Ulla, seguido do atleta da Gándara Iker Fernández. En terceiro lugar colócase tamén o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Pablo Vocelo. Os tres atletas parece que collen algo de distancia hacia o resto dos corredores: Pablo Ulla, Pablo Vocelo e Iker Fernández. Quenda de Uxía Paz en triplo salto. Atleta que encabeza este concurso con 12.26, vai no cuarto intento. Mientras tanto, en nos 1500, aí siguen os dous atletas da gimnástica e o atleta da Gándara, Pablo Ulla, Pablo Vocelo e Iker Fernández. Pablo Vocelo adianta por dentro, 800 metros, 2 voltas para eles. Vemos a premiación no salto de altura. Nos 1500 volveros a agrupar cos atletas do Celta, últimos 400 metros, última volta. Pablo Vocelo colócase en primeiro lugar. E en triple salto, que anda agora para un atleta do femenino Celta. Última
Últimos 300 metros, Iker Fernández, Pablo Bocelo. Últimos 200 metros para o atleta da Gándara, para o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, man a man. 150 metros para eles, parece que Pablo Bocelo volve a adiantar, volve a porse en primeiro lugar. Última recta, últimos 50 metros, o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra vai cruzar a liña de meta en primeiro lugar, seguido de Iker Fernández da Gándara e terceiro Pablo Ulla, tamén da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Estos son os resultados oficiais da final B, 2.500 metros, cos dos atletas do Narón en primeiro e segundo lugar. En triple salto, Andrea Laya do Riazor vai realizar o seu quinto intento. Intento válido para ela. E imos coa final B 2.500 femeninos con Sara Cristina Diz da Rocha, Cristina Mato, Candela Gómez, Iria de los Ángeles Rodríguez, Andrea Díaz, Lía Fernández, Marta Alonso, Noelia Quiñones, Aroa Barbeito, Ana Varela e Tania López. Son as atletas que van participar nesta final B 2.500 mulleres. En triple salto continúa o concurso con Artemia Pérez, que con 11.58 rozando os 12 metros vai en terceiro lugar. Intento válido para Artemia. E imos coa presentación desta final B 2.500 mulleres con Sara Cristina Diz da Rocha, Cristina Candela Gómez, Iria de los Ángeles Rodríguez, Andrea Díaz, Lía Fernández do femenino Celta, Marta Alonso do Riazor Coruña, Noelia Quiñones da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, tamén do mesmo clube Aroa Barbeito, Ana Varela e anterior Tania López. Ana Varela, unha atleta invidente, polo tanto corre con guía. Un atletismo inclusivo aquí neste campeonato galego. Vemos as atletas desta final B 2.500 preparadas na liña de saída. Mentres Uxía Paz realiza un intento no concurso de triplo salto. O quinto intento para Uxía Paz, que vai encabezando esa proba. Mentres tanto, imos a saída 2.500.
vemos esos premios da proba dos 400 metros lisos. Están primeira, segunda e terceira, medalla de ouro, prata e bronce. E mentres tanto esta final B 2500. Resultados oficiais xa 2500, con Pablo Bocelo en primeiro lugar, Iker Fernández segundo e Pablo Ulla terceiro. Encabeza esta proba Lía Fernández, atleta do femenino celta, seguida da atleta do Riazor, Andrea Díaz. Continúa atleta do femenino celta Lía Fernández encabezando esta proba, seguida atleta do Ría Ferrol e despois tamén atleta do femenino celta, pero agora acaba de adiantar a atleta do Ría Ferrol, parece que fixou un cambio de ritmo, intenta coller algo de metros, siguen as atletas do femenino celta. Última volta, últimos 400 metros, atleta do Ría Ferrol, Andrea Díaz colle algo de distancia, pero Iria Rodríguez do Celta non lle deixa escapar. Vemos aí tamén ao resto das participantes, incluída a atleta invidente co seu guía. Últimos 300 metros para elas. Parece que se vai acurtando a distancia entre a atleta do Celta e a do Ría Ferrol, entre Iria Rodríguez e Andrea Díaz. Últimos 150 metros e a atleta do femenino Celta continúa acurtando distancias. Afrontan xa a última recta, últimos 100 metros. Veremos ese sprint final entre as dúas atletas desta proba 2500. Andrea Díaz non quere deixar a primeira posición, a atleta do Celta persegue moi de preto, pero finalmente vai ser Andrea Díaz a que chegue en primeiro lugar e Iria Rodríguez en segundo. Terceira posición nesta final B para a outra atleta do Celta, Lía Fernández. Vemos agora como acaba de chegar a atleta invidente neste atletismo inclusivo que promove a Federación Galega.
Así transcurre o concurso de triplo salto con Uxía Paz en primeiro lugar e Alba Martínez en segundo, as dúas por riba dos 12 metros, e Artemia Pérez vai en terceiro lugar, rozando, achegándose a esos 12 metros. Pide palmas agora mesmo Alba Martínez, a ver se é capaz de achegarse, de acercarse, de superar a Uxía Paz, que vai en primeiro lugar. Atleta do Ourense. Salto válido, sae contenta do foso da area. Vamos a ver. Ata canto se foi atleta do Ourense. Parece que está moi contenta coa súa marca. ...12:45 para Alba Martínez, polo tanto colócase en primeira posición, xusto no último intento do triplo salto. Veremos a ver como contesta agora Uxía Paz, que acaba de ir á segunda posición. Uxía, que ten 11:26. Pide palmas Uxía, atleta do atletismo Alcorcón. A ver ata onde se foi Uxía. Levas máis a cabeza, polo tanto está moi contenta. A ver que pon ese marcador. Concurso moi emocionante. 12:70, polo tanto Uxía volve a colocarse en primeiro lugar neste concurso de triplo. E imos agora coa presentación da final 2500 con Begoña Domínguez, Paula de la Torre, Paula Fernández, Susana Padrón, María Estevez, Inés do Campo, Naroa Pereira e Eva Piñel, Estela Díaz e Leila Villar. Entrega de premiacións na proba de triplo salto homes. Vemos os resultados oficiais do triplo salto con esa final tan interesante que vivimos entre Alba Martínez e Uxía Paz. En saída 2500, a final a 2500. Unha carreira polo de agora parece bastante táctica. Parece que ningunha das atletas quere tirar, quere porse en primeiro lugar e marcar o ritmo desta final. Grupo moi compacto, como decimos, unha carreira bastante táctica.
Begoña Domínguez, imos coa premiación do lanzamento de xavelina. Na proba do 2500, Begoña Domínguez é a que se decidiu a tirar, síguelle Eva Piñel, por detrás Inés do Campo e Paula de la Torre. 800 metros para elas, 2 voltas neste 1500. Sigue ese grupo compacto nos 1500, ahora Eva Piñel quen se pon en primeiro lugar. O pase pola meta, últimos 400 metros, final aberta. Toque de campana, Eva Piñel, Inés do Campo, Paula de la Torre e Paula Fernández. Últimos 200 metros, Inés do Campo, Paula de la Torre e Eva Piñel. Últimos 100 metros para elas. Inés do Campo colócase en primeiro lugar, Paula de la Torre segunda, Eva Piñel terceira. Paula de la Torre está correndo os último sprint. E finalmente vai ser Paula de la Torre quen gañe esta final 2500, segunda Inés do Campo. Aí vemos
A final dos 100 metros con Eloi Vázquez, Sebastián Bascoy, Eloi García, Antón Ribeiro, Aarón Pérez, Mauro Triana, Adrián Pérez e Dani Conde. Compiten por ver quen é o atleta máis rápido de Galicia. Proba raíña da velocidade coa que pisaremos esta xornada de mañán que os 100 mulleres que irán despois dos 100 homes. Aí vemos os atletas preparados. Eloi Vázquez do Barbanza, Sebastián Bascoy do Coruña Comarca, Eloi García do Marineda, Antón Ribeiro do Santiago, Aarón Pérez do Adas, Mauro Triana do Coruña Comarca. Mauro Triana, que é o plusmarquista autonómico nesta proba en os 200 metros lisos. Adri Pérez do Capex e Daniel Conde do Deza. Saída desta final dos 100 metros lisos. Atletas a seus postos. Saída válida, bastante igualada esta final polo de agora. O atleta do Santiago, Mauro Triana vai ser Mauro Triana. Segundo o atleta do Adas, Aarón Pérez.
vemos a entrega de medallas da 2.500 masculinos, con Pablo Bocelo en primeiro lugar, o atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra. Aí imos coa saída dos 100 metros lisos con Daniela Andrea Laya, Inés Jaspe, Arantxa Vázquez, Laura Ríos, Cristina Garrido, Paula Conde, Valeria González e Laura Freire. Con esta proba vaise pechar a xornada matutina neste campeonato galego. Aí vamos, Daniela Andrea Laya do Riazor, Inés Jaspe do Coruña Comarca, Arantxa Vázquez do Ourense Atletismo, pola rúa número 4 non compite Laura Ríos, pola rúa número 5 Cristina Garrido da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, Paula Conde do Lucus pola rúa número 6, Valeria González do Femenino Celta e Laura Freire do Ourense Atletismo pecha esta final dos 100 metros lisos. Atletas a seus postos para a proba que vai pechar esta xornada matutina. Saída válida para os 100 metros lisos, con Cristina Garrido que vai en primeiro lugar, atleta da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, afrontando os últimos metros, ollo co atleta do Ourense, pero finalmente vai ser Cristina Garrido quen se impoña neste campeonato galego, primeira campeona galega de xeito oficioso nos 100 metros lisos. Aí vemos esa chegada en cámara lenta, segunda a atleta do Ourense Arantxa Vázquez, terceira Paula Conde do Lucus Caixa Rural Galega. Aí vemos os resultados ao finais dos 100 metros masculinos. Aí vemos os resultados dos 100 metros masculinos con Mauro Triana con 10.86, Aarón Pérez 11.07, Antón Ribeiro 11.11, primeiro, segundo e terceiro nos 100 metros lisos. E con isto rematamos esta xornada matutina no Campeonato Galego. Volvemos en torno ás 5 da tarde para comenzar pola tarde coa xornada de tarde, a última xornada daqui deste Campeonato Galego de Atletismo. Hasta despois. Bueno, antes de despedirnos, pomos os resultados dos 100 metros femeninos que acaban de sair, con Cristina Garrido en primeiro lugar 12.34, Arantxa Vázquez segunda con 12.54 e Paula Conde terceira con 12.58. E agora sí, vémonos pola tarde, despois de comer. Ata entón.